ओम नमः शिवाय। बंधुगण दिने जने सन्यासी राजांको दरबार रे पहुंचिले। तांको हातरे एक माटी पात्र थिला। सेही पात्रर विशेषत्व थिला जे सेथिरे जहा रखिबो ताहा सुना हेई जाउथिला। बंधुगण बहु दिन पूर्वे देवगण नामक एक राज्य थिला। एही राज्य एहार समृद्धि शांति एवं सौंदर्य पाई बहुत प्रसिद्ध थिला। किंतु एहार राजा नरेंद्र सिंह धीरे धीरे परिवर्तन हेउथिले। प्रारंभ रे से न्यायवादी दयालु एवं प्रजांको मंगलाकांक्षी थिले। किंतु वर्ष वर्ष धरी लोभ तांको हृदय को कबलित करि देइथिला। सुना रूपा हीरा अलंकार महल एवं धन संपत्ति प्रति तांकर आकर्षण बढ़ी जाइथिला। प्रतिदिन सकाळे जेतेबेले से दरबार रे बसुथिले से राजकीय हिसाब अपेक्षा राजकोष हिसाब रे अधिक समय बिताउथिले। तांकु सत्य कहूथिबा जेकोनोसी मंत्री तांको आखिरे कंटा परि हेउथिला। राज्यर प्रजा राजांकु भय देखाउथिले। कर वृद्धि करिथिले। व्यवसायी माने दुखरे थिले एवं कृषक माने ऋणरे बुड़ी रहुथिले। गोटिए दिन राजा भाबिले जे तांको कोषागार रे बहुत धन अछि, किंतु से संतुष्ट नथिले। से भाबिले जदि देवता माने खुशी हुअंती तेबे से अधिक धन प्राप्त करि पारिबे। से तांको राज्यर समस्त मुनिमानंकु किछि गुप्त जंत्र किंबा मंत्र शिखिबा पाई डाकिले जाहा द्वारा तांकर अधिक धन हेइजिबो। 20 जन मुनि तांको दरबार को आसिले। केतेक यज्ञ विषय रे कहिले, केतेक दान विषय रे कहिले, केतेक भक्ति विषय रे कहिले। किंतु राजा एसबु उपाय पालन करिबा द्वारा किछि लाभ हेला नाही। ठीक सेतिकी बेले जने मुनि आसी पहुंचिले। से उच्चा चौड़ा जटाकेश एवं उज्ज्वल आखि थिला। से दरबार रे प्रवेश करी कहिले, राजा धन एक समुद्र परी। तुमे जेते अधिक संग्रह करिबो ताहा सेते खाली हेई जिवो जदि लोभर अग्नि थाए। राजा आश्चर्य होई गले। से पचारिले, मोते उपदेश देबा पाई तुमे किए? मुनि हसी कहिले, मु महात्मा चंद्रकांत। मु कौनसी साधारण मुनि नुहे। से राजांकु तांको कर्मर दर्पण देखाइबाकु लागिले। राजा व्यंगात्मक भावरे उत्तर देले, भंडार दर्पण रे पूर्ण हुए नाही महात्मा जी। मुनि उत्तर देले, एहा पूर्ण हुए। जदि आपण चाहंती तेबे मु एक उपाय परामर्श देबी जहा द्वारा धन भंडार केबे खाली हेबो नाही। किंतु गोटिए शर्त अछि। ऋषिंको कथा सुनी राजा आश्चर्य होई ध्यान देई तांको कथा सुनिबाकु लागिले। राजा पचारिले, शर्त कौन? ऋषि कहिले, शर्तटा हेउछि तुमे गोटिए दिन पाई संयम पालन करिबाकु पड़िबो। तुमे काहाकु मिछ कहिबो नाही। तुमे कौनसी अन्याय करिबो नाही। ऋषिंको कथा सुनी राजा हसी कहिले, मात्र एतिकी पालन करिबाकु हेबो। ठीक अछि, मु तुम कथारे सहमत। ऋषि राजांकु कहिले, काली सूर्योदय समय रे मु तुमकु सुवर्ण भस्म जंत्र देबी। एथिरे स्पर्श होइथिबा जेकोनसी वस्तु सुनारे परिणत हेइजिबो। किंतु जदि तुमे अधिक लोभ करिबो तेबे सबु किछि पाउंस हेइजिबो। राजा भाबिले, एहा आश्चर्यजनक। से ऋषिंकु मणि एवं पोशाक देई सम्मानित कले एवं तांकु विदाय देले। परदिन सकाळे ऋषि दरबार रे पहुंचिले। से माटी परी देखा जाउथिबा एक छोट पात्र धरिथिले, किंतु सेथिरु एक मलिन सुनार आभा निर्गत हेउथिला। ऋषि कहिले, राजा एहा कौनसी जंत्र नुहे। एहा एक परीक्षा। एहाकु तुमर कोठरी रे रख एवं सारा दिन किछि स्पर्श कर नाही। सूर्यास्त समय रे संध्या बेले एहाकु खोल एवं सेते बेले ही तुमर भाग्य परिवर्तन हेबो। राजा सेही उपकरणटी नेले, किंतु तांको हृदय रे कौतूहल एवं लोभ सृष्टि हेला। दिन बीती गला। मंत्री दरबार पाई जिनिष पत्र आनिले, किंतु राजांको ध्यान केवल पात्र उपरे केंद्रित थिला। एहा कोन कयानसी जिनिष को प्रकृत रे सुनारे परिणत करिदेबो। राजा आश्चर्य हेले। जदि मु एबे एथिरे एक मुद्रा रखिबी तेबे हुए तो एहा संपूर्ण सुनारे पूर्ण हेई जिवो। धीरे धीरे तांकर हृदयर शांति ह्रास पाइबाकु लागिला। संध्या हेबा पूर्वरु से पात्रटी खोलिले। भितरे चकचकिया धूली परी किछि थिला। आग्रहर सहित से पाखरे थिबा एक फुलदानी उठाई ता उपरे धूली छिंची देले। मुहूर्तक मध्यरे फुलदानीटी सुनारे परिणत हेई गला। राजा खुशी रे आश्चर्य होई गले। राजा भाबिले, एहा प्रकृतरे काम करुछि। से अन्य जिनिष उपरे धूली छिंचिबाकु लागिले। सिंहासन खंडा कप एपरिकी बंध कबाटरे धूली छिंचिबा द्वारा ताहा भी कम समय मध्यरे सुनारे रूपांतर हेई गला। तापरे राजा निज कोठरी कबाटर मुठिया धरिबा मात्रे सुनार मुठिया पाउंस हेई गला एवं धीरे धीरे समग्र कोठरी पाउंस हेबाकु लागिला। राजा भयभीत होई गले।
तापर दिन सकाळे चंद्रकांत ऋषि आसिले एवं कहिले, महाराज मु आपनकु कहिथिली जे एहा कौनसी उपकरण नुहे बरन एक परीक्षा। लोभ सर्वदा विनाश आड़कु टाणी नहीं जाए। राजा तांको पाद तले आंठुमाड़ी पड़ीगले एवं कहिले, मोते क्षमा करंतु, मुन एक घोर मूर्खता करिछि। राजांको कथा सुनी ऋषि हसिले, तुमे केवल जने गरीब व्यक्ति को प्रतिशोधर इच्छा बिना निज हाथरे दान कले क्षमा पाइबो, केवल सेतेबेले तुमको क्षमा मिलिबो। राजा सेही मुहूर्तरे प्रतिज्ञा कले, एबेठारु मु प्रजांको कल्याण पाई बंचिबी। महात्मा चंद्रकांत प्रकृतरे किए थिले ताहा एक रहस्य होई रहीगला। राजा नरेंद्र सिंह सेही रातिरे सोई पारिले नाही। प्रासादर एक अंश एबे भी पाउंस होई जाइथिला। राजकुमारी रानी एवं मंत्री माने समस्ते भयभीत होई जाइथिले। समस्ते पचारुथिले, महाराज एहा कि प्रकारर जादू? किंतु राजांको पाखरे कौनसी उत्तर नथिला। से पुणी महात्मा चंद्रकांतंकु डाकिले, किंतु सकाळ सुद्धा ऋषि अदृश्य होईगले। राजा समस्त दिगरे सैन्य पठाई खोजिले, किंतु ऋषिंकु कौनसी स्थानरे पाइले नाही। दिन बीतिबा सहित राजांको हृदय दोष एवं कौतूहल उभय बढ़ीगला। ऋषिंको अनुरोध अनुसारे से गरीब मानंकु दान करिबाकु लागिले। से कृषक मानंकर कर ह्रास कले, मंदिर को खाद्य दान कले एवं लोकंको कथा शुणिबाकु लागिले। बंधुगण धीरे धीरे देवगढ़ राज्य रे समृद्धि फेरिबाकु लागिला। किंतु राजांको मनरे गोटिए प्रश्न उंकी मारुथिला, सेही ऋषि किए थिले? से कौन देवता थिले? से कौन जने ठक थिले? बंधुगण दिने राजा जंगल रे शिकार करिबाकु जाइथिले। जंगल घन थिला, पक्षी मानंकर गीत प्रतिध्वनित हेउथिला एवं हठात पवन बहिबाकु लागिला एवं शून्यवाणी हेला, राजा आपण कौन एबे भी धन खोजुछंती? राजा बुली पड़ी देखिले जे सेही महात्मा चंद्रकांत तांको सम्मुखरे ठिया होइछंती। किंतु एथर तांकर रूप भिन्न थिला। तांको केश खोला थिला, तांको पोशाक धूलिपूर्ण थिला एवं तांको आखि चमकु थिला। राजा घोड़ारू ओह्लाई कहिले, महात्मा आपण मोते परीक्षा करुथिले। मु भूल करिछि, किंतु एबे मु परिवर्तन होइछि। दयाकरी मोते कहंतु जे आपण प्रकृतरे किए? ऋषि हसी कहिले, मु जणे ऋषि एवं आपणको कर्मर फलाफल। किंतु जदि आपण प्रकृत ज्ञान खोजुछंती तेबे आपणको आउ एक परीक्षारे उत्तीर्ण हेबाकु पड़िबो। राजा तुरंत उत्तर देले, मु सेथिपाई प्रस्तुत। ऋषि तांको थळीरू एक छोट दीप बाहर करी कहिले, एही दीप पवित्र, एहाकु 3 राति पाई जळाई रख। किंतु मने रख, जदि आपण लोभ किंबा भय जोगु एहाकु लिभाइबाकु चेष्टा करंती तेबे एही राज्य सबुदिन पाई अंधाररे बुड़ीजिबो। राजा दीप नेई एहाकु जळाई रखिबाकु शपथ कले। दीप जळाइबार प्रथम रातिरे राजप्रसादरे अद्भुत घटना घटिबाकु लागिला। कांथ उपरे छाई चालिबाकु लागिला एवं हसर शब्द शुणागला। राजा भाबिले एहा निश्चय तांकर कल्पना। किंतु तापरे जणे दूत दौड़ी आसी कहिले, महाराज भंडार घर जळीगला। राजांको हृदय थरी उठिला। से दीपकु नेई भंडार घर पाखकु दौड़ी गले। से देखिले सबुकिछि सुरक्षित अछि, किंतु कांथरे एक छाई थिला, जेपरि जणे ऋषिंको आकृति। छाई कहिला, महाराज भय तुमर प्रथम शत्रु एवं जेउमाने भय करंती सेमाने ही हारी जाइथांती। दीप जळिबाकु लागिला। परदिन रातिरे जणे व्यवसायी राजांको पाखकु आसिले। से कहिले, महाराज मोर एक जादूकरी मणि अछि। जदि आपण एहाकु एही दीप सहित मिश्रण करंती तेबे सेमानंकर मिलित शक्ति राज्यकु अमर करिदेबो। राजा प्रथमे मना करिथिले, किंतु तांको मनरे एही चिंता आसीथिला। से भाबिले जदि एहा प्रकृतरे घटे तेबे मोर नाम इतिहासरे अमर होइजिबो। से दीप पाखकु गले एवं मणिटीकु पाखरे रखिबाकु जाउथिले जेतेबेले अग्नि दहलिबाकु लागिला। एक ठंडा पवन बहिला एवं दीप लिभिबाकु लागिला। राजा तुरंत तांको हाथ बंद करिदेले। से कहिले, एहा एक कौशल एवं मणिटीकु फोपाड़ी देले। व्यवसायी तुरंत अदृश्य होइगले। से प्रकृतरे एक राक्षस थिले। दीपर शिखा पुणी स्थिर होइगला। एहा निजे जळिबाकु लागिला। राजांको मुहनरे शांति थिला, जेपरि से तांको भीतरर लोभकु जय करिसंती। तृतीय राति सबुठारु कष्टकर थिला। राजांको स्वप्नरे तांको पूर्वपुरुष माने देखादेले। राजांको समग्र वंश। सेमाने कहिले, नरेंद्र जदि तुमे दीप लिभाई दियो तेबे आमे तुमकु प्रचुर धन एवं अमृत मध्य देबु। तुमर नाम जुग जुग धरी प्रतिध्वनित हेबो। राजांको मन संघर्ष करिबाकु लागिला।
ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଋଷିଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧାରରେ ଘୂରି ବୁଲେ। ରାଜା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅମୃତ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଚାହେଁ। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଦୀପ ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଝଲସୁଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାପରେ ଦିନେ ସକାଳେ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମେ ଭୟ, ଲୋଭ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ରାଜା ବୋଲି କହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା, ତୁମେ କିଏ? ଜଣେ ଦେବତା ନା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ? ଋଷି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଦେବତା ନୁହେଁ କି ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ବାସ କରେ। ବିବେକର ସ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଏ, ମୁଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ହୋଇ ପଥ ଦେଖାଏ। ଏହି କଥା କହି ଋଷି ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେଠାରେ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୀପଟି ଏବେ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଲୋକରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ସେହି ଦୀପକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେହି ଭୋକିଲା ନଥିଲେ, କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉନଥିଲା। ରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଫେରି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଦରବାରରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବିନା ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦୀପର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବିବେକର ଦୀପ ଜଳାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ହଜିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କୃଷକମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ନିର୍ଭୟ ରହୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଦେବଗଡ଼ରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଲୋକ ବ୍ୟାପିଲା, ଅନ୍ଧାର ସେତେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦିୱାନ ରଘୁନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଭିତରେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ପାଇପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା ହୋଇପାରିବି। ସେ ତାଙ୍କ କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପରଦିନ ରାତିରେ ଦୀପଟି ରାଜପ୍ରାସାଦ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାହାକୁ ଚୋରି କରିବ। ରାତି ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ମେଘ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରେଶମ କପଡ଼ା ଏବଂ ଏକ ରୂପା ଦୀପ ନେଇ ସେ ଅସଲି ଦୀପଟି ଉଠାଇ ନକଲି ଦୀପ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏବେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବାକୁ ବୁଲିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ସେହି ସୁନା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାପିଗଲା। କାନ୍ଥରୁ ଏକ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଲୋଭ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମଣିଷ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଦୀପ ସହିତ ହାତ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋର ହାତ ଜଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୈନିକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରଘୁନାଥ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ରାଜା ଗମ୍ଭୀର ଭାବନା ସହିତ କହିଲେ, ତୁମର ଅପରାଧ ଗୁରୁତର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଲୋଭର ଅନ୍ଧକାରରେ ମୁଁ ଯେପରି ଭୋଗିଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ସେହିପରି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସେହି ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରାଜା ସେଠାରେ ଏକ ବରଗଛ ତଳେ ସେହି ସମାନ ଥଳି ଏବଂ ସମାନ ଦୀପ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାହାକୁ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ଋଷିଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ରାଜା, ଆପଣ ଜଣେ ମାନବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣ ସାହସରେ ଭୟକୁ, ଜ୍ଞାନରେ ଲୋଭକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟାକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାତ୍ମା, ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବି। ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସେ ସେଠାରେ ଥଳି ରଖି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, ଥଳି ଏବଂ ଦୀପ ଉଭୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପବନରେ କେବଳ ଏକ ମଳିନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶବଦାହ ଜୁଇ ଜଳିଲା, ଜ୍ଞାନଦୀପର ସେହି ସମାନ ଦୀପ ଅଗ୍ନିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏହି ଅଗ୍ନି କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମାନବତାର ଅଗ୍ନି। ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେବଗଡ଼ରେ କୌଣସି ନୂତନ ରାଜା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏବେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କିମ୍ବା ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଲୋଭ, ଭୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରେ। ଭୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଲୋଭ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଖୋଜୁଥାଉ ସେତେ ହରାଇବା। ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜଳିପାରେ। ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ବିବେକର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉ, ସେହି ବିବେକ ଜଣେ ଋଷିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖୁ, ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଭିତରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଏକ ମଧୁର ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଗାଇଡର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।